जय माताजी मित्रों, आप सौनु मारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है अलविता व्लॉग में। तो तमे ये पण जाणवा मांगता छो कि अलविता ई कोण छे। अलविता ई मारी नानी छोकरी छे। तो आप छोने मारी चैनल नवी छे, सपोर्ट करवा बदल आभार और शेयर सब्सक्राइब करजो जरूरथी, जेथी करीने मारी यूट्यूब चैनल चाले। जय माताजी मित्रों। चलो आज तमने बताववाना छे मांडवी। अमारे तो जो कि आ बाजू बधा खोखा छे, पण आपणे मांडवी पण कही शकीए छीए आ चीजने, बराबर। એટલે આપણા માંડવી તમને કેવી લાગે છે કોમેન્ટ જરા જરૂરથી કરજો। આ વર્ષે તો વરસ સારું છે, ભગવાને ઘણો વરસાદ પણ વરસાયો છે, એના માટે માંડવી સારી છે। કપાસ થોડોક આપણો બગડી ગયો છે, પણ માંડવી તો સારી છે। કપાસ પણ તમને દેખાડવાનો છે, પહેલાં તમને માંડવી દેખાડી દઉં, બરાબર। हाँ मित्रों, आपणे चैनल नवी बनावेल है, हजी आ पहलो विडियो है, तो बधा सपोर्ट करजो, शेर करजो और सब्सक्राइब करजो, एटले जेथी करीने मारी यूट्यूब चैनल चाले, बराबर। आप सौना सपोर्ट थी आप सौ सपोर्ट करो ए बदल तमारो आभार। अने आ बांधी है हाड़ियों। आ शू कारणे बांधी है तमे बधा कहेता हशो, पण आनु कारण बांधवानुं ए ज छे के भूंड आवे छे, भूंड खोखामां भूंड રહેવા દેતા નથી खोखा, એના માટે આપણે આ સાડીઓ બાંધવામાં આવે છે। હો જોઈ લો, માંડવી પણ સરસ છે। આપણે કપાસ તમને બધાને દેખાડવાનો છે, પહેલા તમને બધાને માંડવી દેખાડું। જેવી માંડવી છે જરાક કોમેન્ટ કરીને બતાવજો।